Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back again on my English, my YouTube channel. I hope you all are good and healthy. So in this video of today, we will be learning 9th class lesson number 10, Technology in Everyday Life. जी एक बार फिर MI इंग्लिश चैनल में आप सबको खुशामदीद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास लेसन नंबर 10 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, हम इसकी डिफिकल्टी वर्ड सीखेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियो पब्लिश करें ताकि आप तक आसानी से पहुंच जाए। 9th क्लास लेसन नंबर 10 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ का जो सबसे फर्स्ट वर्ड है वो है अनडेनेबल। अनडेनेबल नाकाबिले इनकार, जो चीज मुमकिन ना हो। अनडेनेबल नाकाबिले इनकार, नामुमकिन चीज। इक्विपमेंट। इक्विपमेंट साजो सामान, बनावटी चीज। आलात। इक्विपमेंट साजो सामान। मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन ऐलान, ऐलान करना, जाहिर करना किसी चीज को। ज़हूर, मैनिफेस्टेशन ऐलान। डायनामिक। डायनामिक कुव्वत अमल रखने वाला। मुतहरिक, डायनामिक मुतहरिक। स्ट्रेनियस। स्ट्रेनियस सरगर्म, मेहनती, सख्ती से, मुश्किल से। स्ट्रेनियस सरगर्म। अफशुट। अफशुट शाख, टहनी। डाइवर्स। डाइवर्स मुख्तलिफ, किस्म किस्म का। डाइवर्स मुख्तलिफ। इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल साफ फसारी यानी कि काबिल फहम। इंटेलिजिबल काबिल फहम। सर्वाइवल। सर्वाइवल बाकी रह जाना, बाकी बच जाना। सर्वाइवल। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन खबर रसाई, इत्तला देना, इन्फॉर्म करना, राब्ता, तरसील। कम्युनिकेशन खबर रसाई। ग्लोबल। ग्लोबल दुनिया भर की, आलमी, इंटरनेशनल लेवल। ग्लोबल दुनिया भर की। हेरिंग। हेरिंग ज़्यादा, ओला, आना, खुशामदीद। हेरिंग ज़्यादा। रेन। रेन रियासत, देश, खिते को भी कहते हैं रेन। वर्चुअली। वर्चुअली असल में, हकीकत में, अमली तौर पर। आइटम्स। आइटम्स रकम, चीज, शय, सामान। ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मुसौदा करना, खाका तैयार करना। ड्राफ्ट। डिले। डिले मुलतवी करना, मनसूख करना, सुस्ती करना, ताखीर करना। रेसिपिएंट। रेसिपिएंट वसूल करने वाला यानी वसूल कुनिंदा, हासिल करने वाला। रेसिपिएंट। इंस्टेंटली आना फना यानी कि अनफन, फौरन, इंस्टेंटली। डिकेड। डिकेड अशरा, दिहाई, 10 बस। डिकेड अशरा। फीचर। फीचर शक्ल सूरत, नक्शा उतारना,
Wrong group. Feature. Eliminated. Eliminated خارج کرنا, دور کرنا, نکال دینا, یعنی کہ الگ کرنا. Eliminated. Climate. Climate اب ہوا, موسم. Likewise. Likewise اسی طرح. Soil گندا کرنا, خراب کرنا, ناپاک. Shelter پناہ گاہ. ریویو. ایک بار پھر ہم ان تمام ووکیبلری کو ریویو کرتے ہیں. شیلٹر جائے پناہ, پناہ گاہ. سوئل گندا کرنا. لائک وائز اسی طرح. کلائمیٹ آب و ہوا. ایلیمینیٹڈ خارج کرنا. فیچر شکل و صورت. ڈیکیٹ اشرا. انسٹنٹلی آنا فانا. ریسیپینٹ وصول کرنے والا. ڈیلے ملتوی کرنا. ڈرافٹ مسودہ کرنا. آئٹمز رقم. ورچولی اصل میں. رینج ریاست. ہیلنگ رالہ. گلوبل دنیا بھر کی. کمیونیکیشن خبر رسائی. سروائیول باقی رہ جانا. انٹیلیجیبل صاف و صریح. ڈائیورس مختلف قسم کے. آف شوٹ شاخ. سٹرینیس سرگرم. ڈائنامک قوت عمل رکھنے والا. مینیفیسٹیشن اعلان. اکوپمنٹ ساز و سامان. انڈینیبل ناقابل انکار. تو یہ 9 کلاس لیسن نمبر 10 ٹیکنالوجی ان ایوری ڈے لائف اس کی ڈیفیکلٹی ورڈ تھے.